আমাদের কোন স্যালারি ইজি ইনশাআল্লাহ বুকরা امان ليش انت ما في شغل انا كلام انت سوي هذا ইনশাআল্লাহ বুকরা আমি একটা বিয়া করবো। हिंदी में बोलो। ও আমি একটা शादी करता है। क्यों ठंडार दिन आता है, बहुत सारा अनेक मुश्किल होता है, रात्रे घूम नहीं धरता है। रात में कितने बजे सोते हो? 4 बजे। क्यों? वो बहुत सारा एकला एकला सोता है, शरीर ठंडा होता है, पाव दुटा एकदम बरफ होता है, एर जोन्नो ওই 4টার সময় শুইতা है। আমার ভাই হল ইটা করিও না, বিয়া করো। আমিও এখন করতাম আল্লাহর জো হুকুম। আমার ইটা লাগি নাই, ওই যে বেটা বেটিন যেটা জাম লাগছ, ইটার তো বিয়া হইতো, ইটার বিয়ার নাম লাগি, ইটা ইমানদারি মাতিয়ার।